rasa dari segi pelancongan ni, sekarang ni Perbadanan Putrajaya pun telah orang kata bersama-sama dengan semua pihak-pihak berkaitan lah, terutama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Jadi kalau dari segi memastikan Putrajaya ni sebagai salah satu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang selamat lah ya, kita punya satu, kalau kita tengok lah kepada sedikit statistik mengenai vaksin di Putrajaya ya. Vaksin di Putrajaya ni makna dia memang orang kata peratus dia yang antara yang tertinggi lah pada mula-mula dulu. Dan sekarang ni time booster pun kita dah I think dah banyak lah, dah ramai penduduk kita dan juga pekerja di Putrajaya ni dah dapat booster lah. Dan satu lagi untuk produk-produk pelancongan kita di hotel-hotel kita, di taman-taman awam kita, even di pusat-pusat radah macam di along the untuk kemudahan produk macam krus tasik dan sebagainya, memang kita patuhi segala SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara lah, ya. Di mana kalau taman awam tu memang kalau nak masuk tu memang ada imbasan lah, ya. MySejahtera punya imbasan. Dan juga kapasiti yang kita hadkan memang kita ikuti apa yang telah dinyatakan oleh MKN. Jadi saya rasa dari segi hotel kita pun, facilities di MICE dan sebagainya, pematuhan dari segi kapasiti. Begitu juga semua acara-acara juga kita hadkan mengikut pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Jadi dari segi saya rasa Putrajaya ni sebagai destinasi pelancongan yang sihat ni dan juga yang selamat ni, saya rasa semua dah dipatuhkan. Because kita being the pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, kita tidak boleh orang kata mengambil melengah-lengahkan atau mengambil remeh lah benda-benda keselamatan pengunjung dan juga pelancong dan pelawat di Putrajaya lah, ya. So saya rasa itulah yang kata we are safe here lah. And then kita punya sebagai pihak berkuasa tempatan pun, kita ni dari segi premis makanan kita tu, bahagian kesihatan persekitaran kita, bahagian alam sekitar semua memang turun pantau lah dengan penguatkuasa perbadanan. Premis tu make sure yang menyedia makanan tu patuh SOP lah, mereka makan mask dan sebagainya lah. Dan juga dari segi pematuhan dari segi dine-in tu pun kita pastikan ikut cara susunan kursi meja untuk dine-in tu semua memang akan patuh. Dan kita akan polis pun secara surround. Saya rasa dari segi perancangan dia tu sendiri, kalau kita tengok tu dari segi perancangan Putrajaya ni sebagai bandar dalam taman lah, ya. Pada asalnya bandar dalam taman, bandar bestari lah, ya. Dia dari awal talking about the electronic governance dan sebagainya. Jadi bila kata perancangan bandaraya dalam taman tu, and then Putrajaya envisage to be the orang kata yang dah reflect the fullest of the Malaysian aspiration in the 21st century. So dari uniqueness perancangan bandar, landscaping dia, and also the identity of the architectural value of all our buildings tu dah jadi ikonik yang tersendiri, untuk even to the details planning and reka bentuk kita punya tiang lampu dan sebagainya. Jadi actually the essence of cities, actually itulah yang selalu kita bila kita ada lawatan dulu Korea Selatan, Kazakhstan and Indonesia came here to learn from us what is the amalan terbaik lah on the making up of new administrative city. So kita create bila kita kata tu, kita bukan rancang satu bandar yang baru saja, because kita create the essence of cities. So the essence of cities tu, bila kita tengok kepada reka bentuk seni bandar kita, architectural bangunan yang modern, Moorish architecture, Malay architecture semua, jadi dia secara tak langsung tu, belum lagi dia tahu produk-produk kita, jadi the city image itself tu, yang the uniqueness of the identity tu dah menjadi tarikan pengunjung secara tak langsung nak datang Putrajaya kan. Walaupun dia kata kalau ada yang setengah YouTuber barat tu, dia kata you don't have, dia orang tak biasa datang sini, dia orang kata is macam satu benda yang precious, macam harta karun, benda tu dah cantik macam tu. Jadi saya rasa dengan because kita rancang dengan lebih pada
30% kawasan lapang, pockets park, greens and all that. That makes the city interesting dengan 12 metropolitan parks and also the best man-made lake tu. So yang menjadikan destinasi sukan air yang untuk Putrajaya. Jadi benda tu yang I think daya tarikan tu sendiri dah lain. So bila you go to another city tu, you rasa lain kalau orang enter. The moment you enter Putrajaya tu, you dah rasa the essence of cities tu. Itu the essence of cities tu yang membuatkan Putrajaya menarik dan juga unik daripada bandar-bandar lain di Malaysia. Sekarang ni Putrajaya ni dia dah popular on orang kata sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi ni maknanya dia because dia ada taman kan, taman, lakes, wetlands, parks. So aktiviti taman tu memang menarik. Orang datang sini for riadah, piknik. And then our promenades, people like to jogging with the beautiful scenery. And then our parks also with all the collection of flora and fauna. We come here for nature. So actually what we have created here is a sustainable tourism for the people to enjoy. When we call macam Jeju Island, you go there, it's nothing but it's the nature that attracts people to come to Jeju Island. So I think the principle is almost the same, similar in Putrajaya lah. It's more on the nature, the parks, wetlands, lakes. So people come here pun tanpa ada banyak aktiviti pun dia dah enjoy the view. Itu belum lagi alam bina, itu belum lagi the night view, the ambience at night with all the city lighting kan pada masa festival sebagainya tu kan. So I think itulah antara attraction lah. And then untuk pembaikan tu lagi, I think is more on the promotion itself. Promotion of the cities and all that, and also kita nak improve our urban transportation lah, so that the movement of the tourist tu lebih lancar lah. Itu kita akan perbaiki from time to time lah. And then macam water taxis also there is a proposal for water taxis lah to make the city more kata accessible dengan jalan air dan sebagainya. So antara room of improvement. So I think dari segi perancangan awal Putrajaya tu sendiri tu dah memang plan in a way yang dia akan jadi tourist attraction kan. So I think yang attraction more tu yang more in Putrajaya, I think on the sustainable tourism. Because when you say sustainable tourism tu, you have created the city with such a beautiful nature, with parks, with green connectors, with all the open spaces tu, and also the man-made lakes tu. Dia dah jadi sustainable. When we say you tak perlu invest banyak benda kan, macam Jeju Island. Sustainable tourism ni is more on nature. People go there more on nature. So sustainable tu for the people at the present day and the future generation to enjoy. That's why kita jaga sangat kita punya lake ni. Lake and wetland kita ni has been one of the 7 eco-hydrological sites of the world by UNESCO. So that is for the present and future generation to enjoy. So I think kita ni outstanding daripada other cities in Malaysia. What I can conclude as a town planner is on the sustainable tourism, the nature that we have created in the urban setting for the past 25 years lah. When the city exists on the operational 20,000 from 2003 lah, I can witness that the tourism tu dah ada kan. So I think most basically dia Putrajaya ni is more on the overall punya kategori. I tengok I think most of it family and also now bila come on sports and recreation ni youth ni lebih banyak, especially datang sini malam bicycle, jogging, and then they like to go to Taman Cabara for extreme punya ni. And then ada new spot by PJH tu dekat Terra Trail apa semua tu. So I think basically semua lah. And even at one time tu ada package Muslim dia panggil all the pilgrims yang nak buat umrah daripada Indonesia di singgah Putrajaya. Then Putrajaya ni one of dia orang punya package umrah dia pun. So lepas tu dia pergi umrah, dia singgah Putrajaya lah. So I think banyak boleh explore lagi lah yang kita insyaAllah moving forward, banyak lagi yang kita boleh explore. Dan I think kita
balik kepada Malaysia Incorporated of Putrajaya kan dulu was built under Malaysian Incorporated punya business model kan, kita the government work in synergy with the private Petronas kan yang own the stake of the Putrajaya Holdings, our main developer tu. Jadi kita pun I think moving forward kita nak develop kita punya pelancongan untuk kembangkan lagi through the private financing initiative. So kita akan kena pasti kawasan-kawasan promenade dan taman-taman awam yang boleh kita explore in orang kata keadaan yang terkawal, supaya perancangan dan pembangunan sedia ada tu tak terjejas, tapi at the same time the potential investors can invest in produk-produk pelancongan macam bamboo resort kan. Maybe in future maybe urban agriculture punya chalet dan sebagainya. Jadi kita akan moving forward kita akan buka balik secara pendekatan private financing initiative, InsyaAllah lah. Because kalau kita nak depend to the government pun tu takut bajet tu dah maybe lebih priority kepada lain. So maybe in a way private financing initiative ni yang akan benefit both Perbadanan Putrajaya and also the private lah. And then of the orang kata sharing ekonomi punya wawasan kemakmuran bersama yang di orang kata dianjurkan oleh Kerajaan Persekutuan tu juga akan tercapai melalui produk-produk pelancongan lah, pembangunan produk-produk baru lah. I've been staying in here since August 2002. Jadi ada tak ya? Actually I like to jog from one taman to another, and my orang kata favorite spot is Taman Sri Empangan. You akan start from the restoran Taman Sri Empangan tu, you end up dekat grandstand Komplek Kolam Renang kat Persinam. Then you patah balik, that will near you 6 km. So along the way tu cantik lah scenery dia semua. I like the spot. I think that Taman Sri Empangan pun kita boleh explore lagi on the produk-produk pelancongan yang terkawal lah, supaya tak menjejaskan tasik dan sebagainya. Then other thing, Taman Sarjana Hijau of course lah cantik lah ya. And also dan Putrajaya pun has becoming orang kata food heaven already tau, kalau you all tahu. Especially they started from Friday night sampai Sunday night. Saya ni sendiri penduduk dia, kami kalau saya nak keluar makan kan, kalau Friday night ke Saturday night ni, you kena keluar immediately after maghrib. Especially kawasan Ayat 88 tu. Kawasan Ayat 88 yang bawah dia ada beca berlampu tu, itu satu. Kalau you keluar pukul 9 ataupun 8.30, you tak ada tempat letak kereta, yang you pun tak boleh ada tempat makan dah, penuh. Itu orang luar. Itu. Lepas tu Presi 15 pun lagi another food heaven. Yang ada nasi kebab yang Syih punya biryani, and dia ada lan nasi Kedah, lan Kedah tu. Ada yang Sarawak semua tu. Itu dah jadi 2 spot sekarang ni yang orang tempatan sendiri, warga Putrajaya kena berebut dengan pengunjung, especially during weekend. Untuk the long run and also untuk the short term punya ni. Medium term juga Saya dengan tim tu lah, kita lebih kepada maybe tema pelancongan tahun ni for inclusive growth lah, inclusivity in pelancongan, supaya benefit of pelancongan ni dapat juga menjadi main economic base for Putrajaya, and also dia akan create the spin-off effect for the city in terms of the create jobs dalam bidang-bidang produk pelancongan, dan dia juga create perniagaan kepada potential investors dan juga kepada all the vendors, all the restaurant operator ke apa semua. And then produk-produk cenderamata dan sebagainya kita akan galakkan lagi lah, supaya di Putrajaya nanti bukan saja sumber pekerjaan daripada sektor government lah. So maybe sektor pelancongan nanti akan banyak sumber pekerjaan di Putrajaya, InsyaAllah.